ਲਾਮ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ, ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਬੋਤਲਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਲੰਪ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਕੁੜਤਾ ਜਾਲੀ ਦਾ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰੰਨ ਲੈ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं पाकिस्तान टाइम्स टीवी के साथ रेहान जावेद शेख। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके हाज़िर हुए हैं जिसमें हम आपको पाकिस्तान में फ़रोग़ पाती इंडस्ट्री टूरिज़म के हवाले से आपकी आगाही में इजाफ़ा भी करेंगे और उसके साथ साथ आपको आज एक अच्छे टूरिस्ट पॉइंट का विज़िट भी कराएंगे। तो आज हम इस टाइम मौजूद हैं TDCP रिसॉर्ट कलर कहार में। जी व्यूअर्स, थोड़ा सा हम आज एक ओवरव्यू लेते हैं कि जब आप वादी कलर कहार में आते हैं तो कलर कहार में ऐसी कौन सी जगह हैं TDCP रिसॉर्ट से कि जो आपके तफरीही प्रोग्राम को मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ बना सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे अकब में देख रहे हैं, ये TDCP की तरफ से कलर कहार गाइड प्लान है। अभी इस टाइम बेसिकली हम मौजूद हैं कलर कहार लेक पे TDCP रिसॉर्ट में। जैसा कि आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं कि कटास राज यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे है और एक बड़ा तारीख़ी 5000 साल पुराना भगवान शिव से मुंसलिक ये एक तालाब है और एक बड़ी तारीख़ी जगह है। अगर आप इसे विज़िट करना चाहें तो यकीनन ये एक अच्छी जगह होगी। साथ आप ख्योड़ा साल्ट माइन यहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत पे और तकरीबन 50 किलोमीटर की मुसाफत पे वाक़या है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। अगर आप ये विज़िट करना चाहें तो ये भी कलर कहार TDCP पॉइंट से एक बड़ी ज़बरदस्त और एक आपके लिए बड़ा खूबसूरत तफरीह मकाम होगा। उसके बाद आप धारावी लेक, आपका कनाथी गार्डन, ये भी तकरीबन आधे से पौने घंटे की मुसाफत पे वाक़ हैं। ये भी अगर आप विज़िट करना चाहें तो इनकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त अहमियत है। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि हज़रत हूबहू दरगाह है, अगर आप इसे विज़िट करना चाहते हैं, और ये निस्बतन एक मजहबी मकाम है और लेकिन फिर भी लोग इसको विज़िट करते हैं। ये 20 से 25 मिनट की मुसाफत पे वाक़ है। इसके साथ अब तख्ते बाबरी जो कि शहनशाह बाबर से मंसूब है, और मलोट फोर्ट, ये भी तकरीबन 40 से 45 मिनट के मुसाफत पे वाक़या है। तो आप इन जगहों को जब भी कलर कहार आएँ लाजमी विज़िट करें। और ये सारी जगहें 35 से 40 मिनट की मुसाफत पे वाक़या हैं। और आपको मज़ीद अगर कोई गाइडलाइन लेनी हो तो TDCP का अमला माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपके साथ ताउन भी करता है और आपको इस बात की यकीन दहानी बनाता है कि आपका जो सफ़र है, जो टूर है, ये बड़े अच्छे तरीके से और बड़े एक आपकी यादगार लम्हात आपके साथ महफूज हों और आप अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छा रखें। आए हम आपको आगे चल के व्यू देते हैं इस खूबसूरत झील का। जी व्यूअर्स, क्या खूबसूरत मंज़र है। और अब हम आ गए हैं TDCP रिसॉर्ट से निकल के लेक की तरफ, झील की तरफ, और आए हम आपको आगे चल के व्यू देते हैं इस खूबसूरत झील का। ये व्यूअर्स, हम जा रहे हैं झील की तरफ और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि स्पेशली बिलखुसूस गर्मियों में पंजाब, अंदरून पंजाब में अपना शॉर्ट हॉलीडे, मुख्तसर तफरीही दौरा करने के लिए बेहतरीन जगह है। और बड़ा मतलब मुझे तो बड़ा मैं लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ इस जगह पे आके। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये झील है, इधर बोटिंग फैसिलिटीज़ भी है और इसके अलावा आप अपना पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं। आप आ जाएँ नाज़रीन, अब आपको हम बोट के अंदर बैठ के झील का व्यू दिखाते हैं। आ जाएँ। जी व्यूअर्स, इस टाइम हम बोटिंग को एंजॉय कर रहे हैं और बोट में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं पाकिस्तान टाइम्स टीवी के CEO चौधरी अमार असलम साहब।
اور ویورز آپ جو میرے پیچھے ویو دیکھ رہے ہیں انتہائی دل فریب انتہائی خوبصورت یہ ویو ہے، اور ساتھ ساتھ ہم ہلکی پھلکی پیڈل بوٹنگ بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسی خوبصورت وادی ہے کہ شہر سے دور آپ لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے شارٹ ہالیڈے کو مختصر قیام کو پوری طرح فیملی کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنی زندگی کا کوالٹی ٹائم اس بھرپور سیاحتی مقام پہ گزاریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سے پہلے تو بتائیے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ہم فیصل آباد سے۔ فیصل آباد، زبردست جی۔ آپ یہاں پہ اسپیشلی اپنی چھٹی گزارنے آئے ہیں یا آپ کہیں آگے جا رہے تھے اور آپ نے سوچا یہاں پہ تفریح کا؟ نہیں، ہم تفریح کے لیے آئے ہیں ادھر ہی۔ زبردست۔ تو کیسا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا اور کیسا آپ کو جگہ لگا؟ پہلے بھی آئے ہیں، اب پھر آ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے ہمیں۔ فیملی پلیس ہے، فیملیز کو ریکمینڈ کریں گے؟ جی بالکل بالکل، فیملی پلیس ہے جی، بالکل زبردست جی، بہت فیملی لے کے آئے ادھر، انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ رانا فضیل احمد، ماشاء اللہ۔ کہاں سے تشریف لائے آپ؟ فیصل آباد سے۔ ماشاء اللہ۔ تو کیسا لگا فیملی پلیس؟ آپ پہلے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یا فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں؟ پہلے بھی آئے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھی جگہ ہے، ہم باقیوں کو بھی کہیں گے کہ یہاں پہ آئیں اور وزٹ کریں جگہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا فیملی ایکسپیرینس اچھا رہا ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، بہت اچھا رہا ماشاء اللہ۔ تھینک یو سو مچ جی، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، کلر کہار ٹورزم پوائنٹ کا جس طرح ہم آپ کو تعارف دے رہے تھے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چک جھمرا سے ایک ہمارے اندرون پنجاب فیصل آباد سے ایک فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کے ساتھ ان کی زبان میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم چاچا جی۔ وعلیکم السلام جی۔ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਚੱਕ ਝੁੰਬਰਾ ਠਾਣਾ ਤੇ ਖੁਰੜਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਬਰੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ ਜੀ 199 ਮਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਾਉਂ ਜੀ। ਮਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਸਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਆਏ ਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। وعلیکم السلام۔ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? محمد جاوید، جاوید صاحب ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? علی پور بنگلہ سا، علی پور بنگلہ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ جڑا والا روڈ کھولیاں والا۔ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ۔ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ہاں جی۔ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਬਾਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਆਬਾਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤਫਰੀਹ ਮਕਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਫਰੀਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦست। السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ؟ طارق محمود، طارق محمود ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਕ ਨੰਬਰ 199 ਰਸੂਲਪੁਰ ਫੈਸਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਾਮ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਹੈਗਾ, ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ہے ادھر माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, अब हमारी बस हो चुकी है और इस टाइम हम आ गए हैं झील किनारे, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत पॉइंट है और यहाँ पे आज के हम अपनी वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी ये टूरिज़म से मुतल्लिक मालूमाती वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, और जैसा कि हमने जितने भी यहाँ पे डिफरेंट टूरिस्ट आए हुए थे उनके व्यूज़ और ख़यालात आप तक पहुँचाए, उनको भी जगह बहुत पसंद आई, और आपसे भी यही हमारी गुजारिश है कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत ज़िंदगी के लम्हात को खूबसूरत तरीके से एंजॉय करें। मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान जावेद शेख, पाकिस्तान टाइम्स टीवी के साथ। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान टाइम्स टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।